अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए जी मैं एक देसी चिकन की वीडियो भी लाई हूँ और अच्छी अच्छी बातों के साथ आई हूँ जी। पहले थोड़ी सी जगह की हम सेटिंग देख लें, उसके बाद आप लोगों को मैं अपना चिकन दिखाती हूँ। और आज का मेरा जो चिकन है वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा चिकन है और उसको इंशाल्लाह आप लोगों के सामने ज़िबा करूँगी। और सेटिंग के बाद जाते हैं चिकन की तरफ, अपना चिकन दिखाती हूँ। ये मेरी जी रिक्वेस्टेड वीडियो है जी, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है ये चिकन, तो उसको इंशाल्लाह आज मैं ज़िबा करूँगी। ये मुझे जी गिफ्ट किया है किसी ने कि आप हमें ये चिकन ज़िबा करके वीडियो बना दें। तो ये चिकन मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों के सामने ज़िबा करूँगी और कोशिश करूँगी कि हम थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें भी कर लें। अच्छी अच्छी बातें तो अखलाक की होती हैं जी। चलें अखलाक पर बात कर लेते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी। इंसान कभी कभी सोचता है कि काश मुझे खैर और शर की पूरी तरह मालूमात होती, काश मैं पूरी तरह जान सकता खैर और शर क्या है, नेकी बदी क्या है। तो जनाब आप पूरी तरह जान सकते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे हमें देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह नेकी और बदी, खैर और शर को अलग अलग पहचानने के लिए हमें इम्तियाज़ है जी। इसकी गारंटी अल्लाह ताला ने खुद दी हुई है। कुरान पाक में जगह जगह मौजूद है कि इंसान एक अक्ली वजूद रखता है और इसी तरह एक इखलाकी वजूद भी रखता है। अक्ल दी हुई है अल्लाह ताला ने। हम इंसान हैं, हम कोई बंदर मंकी नहीं है कि जो अक्ल से खारिज होते हैं। वो कुरान पाक में वो हफ्ते के दिन वालों का जो ज़िक्र है, उस कौम को भी अल्लाह ताला ने अक्ल से खाली कर दिया था, उनकी अक्ल छीन ली थी, तो वो बंदरों जैसे हो गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूअर बंदर बन जाओ। तो वो एक अलग बात है, आज उस मौजू पर मैं बात नहीं कर रही कि बंदरों के पास जो है अक्ल नहीं होती, इंसानों के पास अक्ल होती है, उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। और हम अपनी हट दर्मी और कम अक्ली को अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल भी मंसूब नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अक्ल दे दिया और अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में नबियों के ज़रिए फरमा दिया है कि अल्लाह ताला ने अक्ल हलाम कर दी है। और अक्ल का तकाजा ये है ना कि वो कुरान पाक खोलें और देखें। बाकी अगर किताबें अगर वो पढ़ लें आसमानी तो और भी अच्छी बात है, मुक़द्दस किताबें पढ़ें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि इंसान का जो खैर व शर का इम्तियाज़ और एहसास तख्लीक के साथ ही अल्लाह ताला ने उसके दिलो दिमाग में अलहम कर दिया है। ये जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में। इसी तरह आदैना नजदाइनी, हमने क्या इसको दोनों रास्ते नहीं सुझाए। दूसरी जगह पे है इन्ना हदैना हुस्सबीला, हमने उसे खैर व शर की राह सजा दी। अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया और इस पर एक पूरी सूरत भी है, सूरह अल शम्स। इसके लिए तो इंसान को होली बुक्स का, कुरान पाक का, होली बुक्स का मुताला करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का ये शऊर इम्तियाज़ जागेगा। तो बात कहीं से कहीं ना चली जाए, अब वीडियो की तरफ भी मैंने आना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर भी मैंने पढ़ा है और वहाँ ओरिजिनल आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई है। ज़रा आवाज़ स्लो थी। ये देसी चिकन है, इसकी गर्दन बहुत सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है, इस पर ज़रा ज़ोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और इसकी मैंने ये सांस की नाली काटी है। ये आप लोगों को बताने के लिए कि ये सांस की नाली कट जाए तो बस फिर आसानी से अब देखें इसका सारा खून निकल आएगा। ये इधर उधर वेंस जो होती हैं वो खून वाली वो भी कट जाती है और ये सांस की नाली भी। तो अगर आप चाहें तो इसकी गर्दन भी उतार सकते हैं, यही सुन्नत और हलाल तरीका भी है ज़बह करने का। और वो भी है, गर्दन उतर जाए तो वो भी हलाल है, उस तरह भी जायज़ है। तो आप लोगों के सामने अब ये मैंने ज़िबा की आप लोगों को आवाज़ सुनाई। अब इसके बाद हम फिर दोबारा से कुरान पाक की तरफ आते हैं और सूरह शम्स का तर्जुमा सुन लेते हैं जी। और नफ्स और जैसा उसे संवारा, फिर उसकी बदी और नेकी उसे सजा दी कि रोज़े क़यामत शुदनी है। इसलिए फला पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया और नामराद हुआ वो जिसने उसे आलूदा कर डाला। ये कुरान पाक की सूरह शम्स है, उसमें वाज़े तौर पर है। और कहते हैं कि क़यामत के दिन आदमी की मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी चीज़ अच्छे अखलाक ही होंगे और बंदा मोमन अपने हुस्न अखलाक से वही दर्जा हासिल कर लेता है जो किसी शख्स को दिन भर के रोज़ों और रात की नमाज़ों से हासिल होता है। और इसके लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनका इरशाद है
کہ میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اور نیز فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں، اور یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ احساس اور اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے۔ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اور قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو شخص بھی ان دونوں خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا اس کے لیے جنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں اگر ٹائم ملا تو آپ لوگوں کو سنا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی دونوں راستے ہمیں سمجھا دیے ہیں، نیکی اور بدی کے، اور یہ احساس اور امتیاز ایک عالمگیر حقیقت ہے جسے برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتے وقت سمجھتا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ ہی کی وجہ سے کی تھی، اور یہی معاملہ نیکی کا بھی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات بھی پاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان برائی کے حق میں بعض اوقات بہانے تراشتا ہے اور فطرت کے خلاف ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے، مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں ایک کھٹک سی رہتی ہے۔ تو وہ اب میں تھوڑا سا اور بھی آگے ذکر کرنا چاہتی ہوں، ویڈیو میں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ یہاں تھوڑا سا خون پڑا ہوا تھا اور میرا ڈاگی بار بار آ رہا ہے، تو میں نے کہا چلے اس کو بھی سائڈ پہ کر دوں۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنا اچھا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس پہ میں ابھی یہاں بس کر دوں، لیکن چلیں جی نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوئی بھی ویڈیو بناؤں گی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس سے آگے پھر میں یہی باتیں شروع کروں۔ اب ویڈیو دیکھیں میری جی کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ میں نے ایک طرف شارٹ کرنے کے لیے میں نے دونوں طرف چلا دی تھی، 2 کیمروں کا رزلٹ تھا، تو اب میں نے شارٹ کرنے کے لیے دیکھیں آگے یہ اس کا خون وغیرہ اور یہ سکن وغیرہ میں اٹھا رہی ہوں، کیونکہ میرا جو ڈاگی ہے میں چاہتی نہیں ہوں کہ یہ خون اور کچا گوشت کھائے اور پھر یہ ہمارے لیے کوئی بھی نقصان کا باعث بنے، تو اس لیے میں اس کو بار بار ہٹا رہی ہوں، لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ اور ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے دیکھیں میں نے ویڈیو جو ہے وہ بہت فاسٹ کر دی ہے، کٹنگ فاسٹ کر دی ہے، کیونکہ میں بہت دفعہ دکھا چکی ہوں۔ کٹنگ کی ویڈیو آپ نے میری بہت بار دیکھی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس کو فاسٹ کر دیا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ کٹنگ پہ پھر کبھی تسلی سے بھی بناؤں گی۔ اب ویڈیو کا ٹائم جو ہے میرا کمپلیٹ ہوگی، یہ ویڈیو ٹائم ختم ہو گیا۔ دیکھیں جی یہ کٹنگ کی ہے میں نے، اور یہ دیسی چکن تھا، یہ بہت سخت تھا، اور ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، اب ویڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ڈاگی آ گیا ہے۔ اگر میں جلدی نہ کرتی نہ اٹھاتی تو اس نے یہ کچا گوشت کھانا تھا، اور کہتے ہیں کہ گھریلو جو ڈاگی اور کوئی بھی جانور ہو تو اس کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔